ସେମିତି କହନା ମୁଁ ତ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି ତୋ ପାଇଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ସୁଲତା ତୋ ପାଖରୁ ସେ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ରଘୁଆ ଚାକରଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ନହେଲେ ନାଇଁ କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ ଡାକିଲୁ ସୁଲତା तो भाई टाको भाई बोली डाकिलु हेलो आउ थरे डाकिलु भाई हेलो आउ थरे डाकिलु भाई भाई डाकिला मात्रे मते शांति लागिला लो आउ एमिति शांति मो जीवन रे केबे कोनोसी दिन पाई नथि ले सुनबा हम गरीब बालक जन्म ए समाजर निर्यातना सहीबा पाई आलो एबे ए गाँ रास्ता रे आसला बळे मते समस्त देखि टाइटा पराय कहले एटी रघुआ चाकर तार ए समाज रे इज्जत केते ला बहुत केते बेले बेले समयटा दिको बनाई कहाँ कलाई पुड़ी कहाँ हंसाई बेले बेले समयटा दिको छंदी दे से भी आनंद मन रे हसुछंदी आ मो कांदी सारा जीवन कांदीबा शिखिनी ए माधव कंदाई मारी भी राज परिवार आ कंदाई मारी भी से गरीब घरर झिया प्रिया हेबी से दिन देइथिबा मर्डर प्रतिशोध नेबी गोटी गोटी करी प्रतिशोध आसिला पागल ए प्रिया प्रिया तमे इटी बस प्रिया आज पर आमर बासर राति आमे चालू न बासर सेजको जीवा सेठी खेलिबा आ केते मजा करिबा प्रिया देखिलो मु सुंदर देखा जाउनी तमे ना आज भारी सुंदर देखा जाउछ सतरे प्रिया मु ना तुमको जीवन दे भल पाए आ से माधवी को मु भल पाए ना से माधवीटा गोटे डाहाणी राक्षसुणीटा सी ए प्रिया तुम मुहटा मत देखो ना मुझे देखी देखल तुम पुणी थे तुम लाज कल तुम मुहटा मत देख आज पर आमर बासर राति
କଣ ହଉଛୁ ଏ କଣ ମାର ଦଉଛି ମାର। ବହୁ ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ହେଉଛି ତୁମର ପତି ଦେବତା। ଯଦି ସେ ମୋର ପତି ଦେବତା, ଯଦି ମୁଁ ତାର ପତ୍ନୀ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ବାସର ଘରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ବୋଲି? ପାଦଟାକୁ ସଂଯତ କରି ରଖ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ, ନଚେତ୍ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ଦେଖିଲ ପିତା, ଇଏ ମୋ ପ୍ରିୟା ନୁହଁ, ଇଏ ସେ ଡାହାଣୀ ମାଧବୀଟା, ସେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ତାକୁ ତୁ ତୋଳି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ଏଇଟା ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷସ। ଦେଖୁଛ ତ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ, ତମର ଏ ପାଗଳ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖିଲ ତ? ଏବେ କୁହ, ଏଠି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ରହିବି? ସେ ପାଗଳଟା ପାଇଁ ନା ତମ ପାଇଁ? ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୋ କୁମାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଗଳ। ତାପରେ ବି କନକ ବେଦିରେ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଆଜି କହୁଛ ପାଗଳ ପୁଅଟା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ବହୁବା, ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। କ୍ଷମା କ୍ଷମା ପାଇବାର ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରକ। ତମେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଛ, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଠି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନା, ଚାଲିଯିବି ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଚାଲିଯିବି। କେଉଁ ହବ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଜାଣିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଦରୁ ବାହା ଅଳତା ଲିପିନି। ତମେ ଯଦି ଏ ରାଜବଂଶ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ? ନାଇଁ ବାବା, ତମେ ବଂଶ ଛାଡ଼ି ଯାଉନି, ବରଂ ଏଇଠି ରହିଯାଅ, ଏଇଠି ରହିଯାଅ। ନା, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। ନାଇଁ ବାବା, ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି। ଚାଲିଯିବି ମୋ ପିତାଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। अरे माधवी कांदुचु, अरे तोर कौन होइছে काहेके कांदुचु? आसु आसु कांदिलुनी। देखुछ भावती तुम कन्या माधवी मो सहित मधुर संपर्क तुटाई दे आज राजवास त्याग करी बाहर को चली जावाक बसी। से ठीक ही करिछि। काहेके रहिबो गोटाए पागल स्वामी पाखरे? एठी रही करिब कोन? गोटे पागल स्वामी पाखे माधवी रही तमें भल भाव जाच मो कुमार सुधीर हूँ गोटे पागल तापर भी मुझे बह देती सी रही असमध्य जीव कौन? हाँ रहिब। हाँ जदि रहिब ताहले तुमको गोटाए काम करने को पड़ो मोहर कौन तुम्हें पारिब राजा? ठीक अच्छे तुम प्रस्ताव में मु राजी कि मो कुलबोध माधवी ये असमित रहा निहाती दरकार। लेखनी आउ तालपत्र लेखनी तालपत्र जदि राज्य धन संपद राजसिंहासन तबे लिखिदब मोरी नारे